नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश अध्याय। मैत्रेय उवाच शृण विदुर एकचित्ते से काल रूप संख्या जेते निमिष आदि रूप तार जेमन्ते पुरई बत्सर निमिष चक्षु पक्म भ्रम अणु तहिरु अटे सान हे कुरु वीर शुण तुहि कहिबी परमाणु मुहि जहा विभाग न लभई संजोगे भाव जार नाही सदा सर्वदा वर्तमान ताहार परमाणु नाम अणुर अर्ध परमाणु त्रिभागे होए त्रसरेणु तृतीय त्रसरेणु जेहि ताहाकु त्रुटि बोली कही सए त्रुटि रे भेद होए त्रिभेदे लभ नाम बहे त्रिलभ काल अटे जेहि निमिष बोली ताकु कही तिनि निमिषे एक क्षण पंच क्षण रे काष्ठा पूर्ण काष्ठा 15 जेबे होए ताहाकु लघु बोली कहे ए पंचदश लघु घेन नाड़ी बोलीण ताकु जान बेनी नाड़ी रे जे मुहूर्त प्रहर सट बा शपथ ताहाकु जाम बोली कही अष्टमे अहोरात्र होई ताम्र द्वादश पळ अर्धे प्रस्थ प्रमाण पात्र मध्ये चारि आंगुली दीर्घ करी चतुरमसे च्युति गढ़ी स्वर्ण सूचिरे छिद्र करी करिब आयाम विस्तारी जले बुड़न्ते दंडे हुए हेमन्ते कालर निर्णय अष्ट प्रहरे दिवारात्रि कालज्ञे हेमन्त गणन्ति 15 अहोरात्रे पक्ष से शुक्ल कृष्ण जे प्रत्यक्ष एबेनी पक्षे हुए मास पितृंक रात्रि जे दिवस 2 मासे ऋतु एक होई बसंत आदि षट सेहि एक अयने ऋतु 3 उत्तर दक्षिण जे बेनी अयने संवत्सर एमन्ते गणना कालर देवंकु अहोरात्र हुए मनुष्य परास बोलाए हेमन्ते सतेक बरस मनुष्य परमायु शेष ग्रह नक्षत्र तारा चक्रे से काल रूपी विभु एके हेमन्ते संवत्सर अन्ते विहरे आत्मार आयते अणु प्रमाणु परिमाणे प्राणिंकी नासे अनुक्षणे ए पंचविध संवत्सर सुमने शुण हे विदुर प्रथमे संवत्सर होए परिवत्सर जे द्वितीये इदा वत्सर तृतीयर चतुर्थे अनुजे वत्सर प्रथमे वत्सर बोलाई काल स्वरूप गुणमयी से सूर्य काल रूप धरी संसार बीज को विस्तारी सकाम फल विस्तारणे जहार उदय गगने से तेजोमय कालांतक पंचवत्सर प्रवर्तक से महाभूत महातेज बहु प्रकारे करी कार्य धाये आकाशे अनुक्षणे पुरुष मोह निवारणे नित्य ताहांक पूजा कर तरिब ए भव संसार एमन्ते मैत्रेय वाणी विदुर बोले ताहा शुणी विदुर उवाच
ପିତୃଦେବତା ନର ଆଦି ପରମାୟୁଷ ଯଥା ବିଧି। ଶୁଣିଲି ତୁମ୍ଭ ମୁଖୁ ଏବେ ସନ୍ତୋଷ କହ ମୁନି ଭାବେ। ଏପରେ କଳ୍ପ ବାହ୍ୟେ ଯେତେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଏ ଜଗତେ। ସନକ ଆଦି ମହାମୁନି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବାହ୍ୟେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ। ଅଛନ୍ତି କାଳର ଆୟତେ ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ କହ ମୋତେ। ତୁମ୍ଭେ ସେ କାଳ ଗତି ଜାଣ ଯେ ଯୁଗେ ଯେ ଅବା ପ୍ରମାଣ। ଯେଣୁ ସେ ବିଚକ୍ଷଣ ଧୀର ସୁବୁଦ୍ଧି ସୁଗୁଣ ଗମ୍ଭୀର। ଯେତେ ବିଷୟ ଏ ଶୟଳେ ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ବଳେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ବିଚାର। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପରାଦି କଳି ଏ ଚତୁର୍ଯୁଗ ବିଧି। ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ସହସ୍ରେ ଚାରି ଯୁଗ କାଳ ଅଂଶେ। 4,000 ଯୁଗ ସତ୍ୟ 3,000 ତ୍ରେତା ମତ। ଦ୍ୱାପର 2,000 ଜାଣ କଳି ସହସ୍ରେ ପରିମାଣ। ଏହି ପ୍ରମାଣେ ସତ ଦେଇ ଦୁଇଗୁଣେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ। ଯୁଗଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଂଶ ଅୟୁତେ ଯେ କାଳ ପ୍ରକାଶ। ଏମନ୍ତେ ଦେବ ବର୍ଷ ମତେ 12,000 ସମିତେ। ଏ ରୂପ ଯୁଗ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣି ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଗୋଚରେ ପ୍ରମାଣୀ। ଯେ ଯୁଗେ ଯେ ବା ଧର୍ମ ବିଧି ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଧର୍ମ ସତ୍ୟରେ ଚତୁଷ୍ପଦ ଅଧର୍ମ କ୍ରମେ ହୀନ ପଦ। ତ୍ରେତାରେ 3 ପଦ ଥିଲା ଦ୍ୱାପରେ 2 ପାଦ ହୋଇଲା। କଳିର 1 ପଦ ରହେ ଯେଣୁ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ବହେ। ଦେବଙ୍କ ସହସ୍ର ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ଦିବସ ବୋଲି ତାରେ। ଏହି ପ୍ରମାଣେ ରାତ୍ର ହୁଏ ନିଶି ଆଗମେ ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଏ। ରାତ୍ରର ଅନ୍ତେ ପୁଣି ଉଠି ବେଦ ପ୍ରମାଣେ କରେ ସୃଷ୍ଟି। ଏମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାର ଦିବସେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ମନୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶେ। ମନୁ ଅନ୍ତର କାଳ ଭୋଗ ଏକସ୍ତରୀ ଯେ ଚତୁର୍ଯୁଗ। କିଛି ଅଧିକେ ହୁଏ ଶେଷ ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିବସ। ମନୁଙ୍କ ବଂଶେ ମନୁ ସୂତେ ଋଷି ଦେବତା ସୁର ନାଥେ। 3 ଭୁବନେ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି କଳ୍ପ ପରିଜନ୍ତେ। ଏ ମୃଷ୍ଟି ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ତିର୍ଯ୍ୟକ ପିତୃଦେବ ଜନ। ଏମନ୍ତେ କଳ୍ପ ପରିଜନ୍ତେ କର୍ମ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଏଥେ। ମନ୍ୱନ୍ତର ମାନଙ୍କେ ହରି ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି। ମନୁ ଶରୀରେ ଏ ସଂସାରେ ପାଳି କ୍ରୀଡ଼େ ପୁରୁଷକାରେ। ମାୟାର ବଳେ ସେ ବିହରେ ବ୍ରହ୍ମା ଦିବସ ଅନ୍ତ କାଳେ। ନିଶା ଆଗମେ ବିଶ୍ୱଦେହି ମୌନ ବ୍ରତେ ସେ ବସଇ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ କମ୍ପେ ତାହା ଦେଖି ସ୍ୱଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ଉପେକ୍ଷି। ରବି ଶଶାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟେ ଗଲା ପ୍ରଳୟ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକାଶିଲା। ଶଙ୍କର ଶଣ ମୁଖୁ ଆସି ଅନଳ 3 ଲୋକେ ଗ୍ରାସୀ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବହ୍ନି ତେଜ ଗ୍ରାସେ ଋଷିଏ ଥାନ୍ତି ଯେ ଆକାଶେ। ସେ ମହର୍ଲୋକ ଛାଡ଼ି ବେଗେ ପଶନ୍ତି ଜନଲୋକ ମାର୍ଗେ। ତତ୍କ୍ଷଣେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ତ୍ରିଲୋକ ଆଚ୍ଛାଦନ୍ତି ହେଳେ। ପବନ 49 ବଳେ ବହନ୍ତେ ଗର୍ଜେ ଉର୍ମି ମାଳେ।
जल तरंग मध्ये पुणी नाग आसने चक्रपाणि निश्चिन्ते निद्रित नयने शयन अनंत शयने संगते संग नाही एके स्तुति करन्ति जन लोके एमन्ते अहोरात्र गणी आगम निगमे प्रमाणी ए भावे सतेक बरस ब्रह्मार परम आयुष से आयु काल बणे पूर्ण हुई दिनु दिन क्षीण से ब्रह्मा काल भये भीत विषया शक्ति विरहित कहन्ति हरि उपासन किए मानव किंचन ब्रह्मार आयुष जे होई अर्ध के परार्थ बोलाई से पूर्व अर्ध भोग जाई अपर अर्ध एबे होई पूर्व परार्धे ब्रह्मा नाम सबद ब्रह्म जे महान परार्ध कल्प जे बाहोए से पद्म कल्प नाम बहे विष्णु नाभिरु पद्म जात जहु पूजे वेदनाथ द्वितीय कल्प एबे कही श्वेत बराह से बोलाई जे बण कल्पे नर हरि श्वेत बराह रूप धरी बेनी परार्ध रूपी काल निमिष आदि अंत जार अनादि अव्यक्तर सीमा अनंत ईश्वर महिमा केवल परिपूर्ण विभु से सर्वेश्वर सर्वप्रभु ताहांक परे प्रभु पण समर्थ नोहे काल जान षोडश विकारे संचरे नाना विषये रूप धरे ए अंडकोश आद्य प्रान्ते 50 कोटि परिमिते विस्तृत सप्त आवरणे उत्तरतर 10 गुणे कोटि ब्रह्मांड जार देहे दिशन्ति परमाणु प्राय अक्षर ब्रह्म तार नाम से सर्व कारण कारण तार चरणे देई चित्त कहई दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे 11 अध्याय।